जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें हामिद भसीन और कमर चीनी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अभी कश्मीर में लागू कर रहे हैं। 20,000 करोड़ के लगभग प्रोजेक्ट कश्मीर में कश्मीरी लोगों को प्रदान कर रहे हैं, उस पर कैसे अब एक एनालिसिस और पाकिस्तानियों में आग भी और भगदड़ भी मच चुकी है कि कैसे इतना पैसा भारत कश्मीर में लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक पाकिस्तान के लिए जलने वाली बात हो चुकी है। इस डिबेट में भी आप देखोगे कैसे आप ये मेन स्ट्रीम मीडिया के जो बुद्धिजीवी है वो भी भारत से भी जलन कहीं ना कहीं रखने लग गए हैं, क्योंकि आज हमीद भसीन जी के विश्लेषण में कहीं ना कहीं जेलसी दिख रही है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों थैंक यू। अच्छा बशानी साहब, ये बताइएगा कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का दौरा किया है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का दौरा किया है, और वहाँ पे जाके उन्होंने यूथ को ये कहा है कि हम आपको आपके दादा दादी नाना नानी जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारने देंगे। यानी कि जो माजी में आप स्ट्रगल करते रहे, वो जो जिहाद और वो सारा होता रहा, वो जो स्ट्रगल थी अब वो नहीं होगी। क्या मैं सही समझा हूँ? और ये जो सुनना है बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, बेसिकली आप क्या समझते हैं नरेंद्र मोदी साहब का या बीजेपी की सरकार का इस वक्त प्लान क्या है कश्मीर में? आपकी रीडिंग क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जितना पैसा आज तक 70-75 साल में पहले लगा, उससे अब डबल पैसा मैं लगाने जा रहा हूँ। जितना पहले माजी में लगता रहा उससे कई गुना हम पैसा लगाएंगे सिर्फ, और ये जल्द ही लगाएंगे। तो आप ये जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है इसको कैसे देखते हैं सर? थैंक यू जनाब। देखें जी, ये एक तो उनके जो कहने का मतलब है कि आपके दादा दादी और नानी नाना जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, तो इसका ये मतलब भी लिया जा सकता है कि पहले जो कश्मीर में अंडर डेवलप किस्म की सिचुएशन थी या लोगों के मसाइल थे, जो भी फाइनेंशियल बेरोज़गारी थी या करप्शन थी या जो भी उनके नज़दीक वहाँ पे ड्रॉबैक्स थी, तो अब वो जो है ठीक हो जाएगा। और जो इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे हैं, इसके ज़रिए ज़ाहिर है कि लोगों की ज़िंदगी में एक बुनियादी तब्दीली के चांसेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसमें अगर हम नंबर्स पे देखें तो देखें जी, नंबर्स के हवाले से तो ये 20,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही मैसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट है एक रियासत के अंदर। और उन्होंने जो स्टैट्स दिए हैं कि गुज़श्ता 70 सालों में वो 17,000 करोड़ तक खर्च नहीं हुआ, तो हम इतना एकदम खर्च करेंगे। तो लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा 25 सालों बाद जो है, 25 सालों में कश्मीर की सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, जो बड़ी एक रियलिस्टिक किस्म की स्टेटमेंट है ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस। लेकिन ये दौरा जो है, ये जाहिर है कि 370 के रिमूवल के बाद इस नौयत का एक इम्पॉर्टेंट किस्म का इवेंट था, और इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो इसका रद्द अमल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर पाकिस्तान के सारे न्यूज़पेपर्स देखें विदाउट एनी जो है डिफरेंस के, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सुर्खी है मोदी साहब के दौरे के बारे में, लेकिन उसमें जो तफसील है वो उसमें दौरे के बारे में कोई कहानी नहीं, बल्कि उसमें उन्होंने रद्द अमल दिया हुआ है कि जी यहाँ यूमेसिया बन गया, वहाँ जो है वो जुलूस निकल गया, वहाँ पे जो है वो पत्थर मारा गया, वहाँ पे बम फट गया। तो ये जो है ना, ये इस हवाले से मैं इसको देख रहा था कि अब ये देखें, बुनियादी तौर पे पहली बात यह है कि ये स्ट्रेटजी क्या है, ये तो डेफिनेटली किसी भी रूलिंग पार्टी का बुनियादी काम है कि वो किसी इलाके के अंदर डेवलपमेंट करे, लोगों के राइट्स जो है उनको दिए जाएं, या उनके जो फाइनेंशियल और दूसरे मसाइल हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। ये तो एक बुनियादी आपकी अंडरटेकिंग है जब आप इक़्तिदार में आते हैं। लेकिन बीजेपी ने जो कश्मीर में स्पेसिफिकली जो कदम उठाया था 5 अगस्त 2019 को, वो बहुत एक ड्रास्टिक किस्म का कदम था, और उसकी वाहिद एक्सप्लेनेशन उनके पास ये थी कि जी हम जो है
کشمیر کی صورتحال بدلنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ چونکہ انڈائریکٹلی معاملات چلاتی ہیں، اس لیے سینٹر کا کوئی ڈائریکٹ کنٹرول نہیں ہے، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، پرائیویٹ انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی، قوانین اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جو ڈسٹریبیوشن آف بجٹ ہے اس کے پرابلمز ہیں۔ تو اب یہ ساری سچویشن چونکہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس لیے ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ کشمیر کی ساری سچویشن بدل کے رکھ دیں گے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ تو 2019 میں انہوں نے دی ہے اگست میں، اور اب اگست 2020 آپ دیکھ لیں، 22 آنے والا ہے 2 مہینے میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹائم جو ان کو ملا۔ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دوران انہوں نے کیا کیا۔ یہ جو 20,000 کروڑ روپے تھا، یہ تو ظاہر ہے ان کو چاہیے تھا نا کہ وہ 2019 کے اینڈ نہیں تو 20 میں کم از کم جو ہے وہ لے کے آتے۔ اور اپنی بات اس وقت بھی ہم نے یہ کی تھی کہ آپ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے 5 اگست 2019 کا، اس میں آپ کے لیے یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کیا یہ جسٹ کوئی کشمیریوں کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے یا ان کی تذلیل کے لیے یا ان کو دبانے کے لیے اٹھایا گیا، یا انفیکٹ آپ یہ فیل کر رہے تھے کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ یہی لوگ رکاوٹ ہیں جس کو آپ وہاں کی پولیٹیکل کلاس سمجھ لیں، تو ہم ان کو جو ہے وہ کارنر کر کے تو یہاں پہ ایک براہ راست جو ہے وہ ایک ترقی اور خوشحالی کا ایک دور لے کے آئیں گے۔ تو پرامس تو ان کا یہ تھا نمبر 1۔ دوسرا یہ تھا کہ ہم یہاں پہ اس سے بہتر جو ہے وہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ انسٹال کریں گے، اور یہ جو کشمیر میں کرپشن ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ جو بے روزگاری ہے اس پہ ہم قابو پا لیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ایز وی اسپیک ان کاموں میں سے کسی کام کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈیلیور ہوا ہے۔ جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ جو انہوں نے ریئلی ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ آف منی جو ہے اس کو اناؤنس کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی یکمشت کوئی اماؤنٹ ہے، بلکہ وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ ایک بجٹ ہے جس کے تحت وہ آئیں گے پیسے، اور ان کو مختلف پروجیکٹس میں جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ لیکن ایٹ لیسٹ یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک چیز کا آغاز جو ہے وہ ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک بی جے پی کی اسٹریٹجی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادھورا ہے جب تک کہ وہ اپنی بات پہ عمل نہیں کرتے، اور وہاں پہ جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، پیپل کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، کشمیر کے اندر سول لبرٹیز ہیں، ان کا کویسچن اس کویسچن سے زیادہ امپارٹنٹ ہے۔ یہ جو بے روزگاری ہے، جو رشوت ستانی ہے، یہ جو بدحالی ہے، یہ بھی امپارٹنٹ ہے، لیکن یہ جڑی ہوئی ہے مودی صاحب یا بی جے پی سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک ملک کے اندر جو ہے وہ جب آپ ڈیموکریسی کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں اور تھرو آپ دوسرے چینلز کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، تو یہ چیزیں وہ پھر ہوتی ہیں۔ اور کشمیر کے اندر یہی تو پرابلم ہوتا رہا کہ ڈیموکریسی بھی آتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کئی سالوں کے لیے وہاں پہ گورنر راج نافذ ہوتا رہا، یا اس طرح کی حکومتیں انسٹال ہوتی رہی جو الیکٹڈ نہیں تھی۔ تو آپ بھی اگر اسی طریقے سے اس کو چلاتے رہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے 2 سال کا عرصہ، انڈیا جو ہے اس کو کہیں ڈیموکریسی کے بارے میں کسی سے پوچھنے یا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈیا کی جو ہے وہ 30 کے لگ بھگ ریاستوں میں آلریڈی ڈیموکریسی ہے، تو اگر ایک میں نہیں ہے، یا ایک ریاست میں وہاں کے فنڈامنٹل رائٹس سیو نہیں ہیں، یا وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ آپ سر عام جو ہے وہ لائف آپ کو نظر، جیسے یہ دورے کے دوران آپ نے اس کی مختلف اگر جھلک دیکھے ہوں گے جو رد عمل کے طور پہ، تو آپ نے دیکھا ہے کہ شہر جو ہیں وہ بند ہیں، دکانیں بند ہیں، گلیاں سنسان ہیں۔ تو اس طرح کی جو سچویشن ہے یہ زیادہ توجہ چاہتی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا واحد حل جو ہے وہ لوگوں کے ڈیموکریٹک اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ فی الفور ریسٹور کیے جائیں، اقتدار جو ہے وہاں کے لوگوں کے حوالے کیا جائے، وہاں کے منتخب نمائندوں کو جو ہے وہ آگے لایا جائے جو اس معاملے میں ڈیسیجن کریں کہ انہوں نے کہاں ڈیولپمنٹ کرنی ہے، یہ پیسہ کہاں لگانا ہے، یا وہاں پہ جو وہ ڈی نامینیشن جو ہو رہی ہے، جو نئے حلقے بنا رہے ہیں ان کو وہ بھی ایک کنٹروورسی ہے، اور اس پہ سخت قسم کا اعتراض جو ہے وہ جموں کے لوگوں کی طرف سے بھی آ رہا ہے، صرف کشمیر کے لوگوں کی طرف سے نہیں۔ اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیے جا رہے ہیں
पहले बंदा देखा जाता है कि कहाँ से लड़ेगा और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हल्का बनाया जाता है। तो इस तरह के इकदामात ने ही तो कश्मीर में जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा की, वरना कश्मीर में अगर इस तरह के इकदामात ना होते माजी में, एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ डेमोक्रेसी को प्रॉपर तरीके से चलने का मौका नहीं दिया गया, या वहाँ पे रिगिंग होती रही, या ऑल टुगेदर डेमोक्रेसी को डिसरप्ट करके तो गवर्नर राज नाफज होता रहा लंबे अरसे के लिए, जिसके नतीजे में वो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का एक मलगूबा बन गया। तो जिसका नतीजा जो है वो आप लोगों ने देख लिया कि इसी सूरत में वहाँ पे मिलिटेंसी ने सर उठाना शुरू किया। और ये बहुत ही एक्सेप्टेड किस्म की विजडम है कि जहाँ कहीं भी आप इस तरह की सिचुएशन जो है वो डेमोक्रेसी को वाइंड अप कर देते हैं, लोगों के राइट्स जो हैं वो सलब हो जाते हैं, आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ये चीज़ें जो हैं वो रुक जाती हैं, तो वहाँ पे अल्टीमेटली लोग जो है वो दूसरे ज़राए की तरफ जाते हैं जिसमें तशद्दुद है, वायलेंस है, ताकत का इस्तेमाल है, वगैरह वगैरह है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरी थर्ड वर्ल्ड में और पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह लोगों का सबसे बड़ी और अर्जेंट नीड ये है। लेकिन इससे भी अर्जेंट तीन नीड जो है वहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप को रिस्टोर करना है, चूँकि जो भी पैसा वहाँ पे खर्च हो, ख्वाह 1 करोड़ हो या 20,000 करोड़ हो, वो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए अगर खर्च हो तो मैं समझता हूँ कि उसके ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट जो हैं वो